सवाल नंबर 1, तूफान नूह कहाँ से शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए मक्का से, बी मदीना से, सी कूफा से, डी दमिश्क से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, तूफान नूह कूफा से शुरू हुआ था। सवाल नंबर 2, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच कितने साल का फासला था? आपके ऑप्शन है ये। ए 850 साल, बी 950 साल, सी 1143 साल, डी 1226 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच 1143 साल का फासला था। सवाल नंबर 3, कौन से नबी ने अपनी खतना खुद की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी खतना खुद की थी। सवाल नंबर 4, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 15 मरतबा, बी 22 मरतबा, सी 27 मरतबा, डी 32 मरतबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 27 मरतबा आया है। सवाल नंबर 5, आखिरत में किस इंसान को दोज़ख के अंगारे खिलाए जाएंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए गीबत करने वाले को, बी हसद करने वाले को, सी झूठ बोलने वाले को, डी हराम खाने वाले को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हराम खाने वाले को आखिरत में दोज़ख के अंगारे खिलाए जाएंगे। सवाल नंबर 6, बनी इसराइल कौम के आखिरी पैगंबर कौन थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, बनी इसराइल कौम के आखिरी पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। सवाल नंबर 7, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस उम्र में वफ़ात पाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 80 साल, बी 120 साल, सी 180 साल, डी 220 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र में वफ़ात पाई थी। सवाल नंबर 8, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी शादियां की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 शादियां की थी। सवाल नंबर 9, कौन से नबी ने अपनी कौम को 950 साल तक दावत दी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब।
صحیح جواب ہے سی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی تھی۔ سوال نمبر 10، کس وقت صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے قیامت کے دن، بی قیامت کے قریب، سی حشر کے دن، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، قیامت کے قریب صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ سوال نمبر 11، کس چیز کو دیکھنے والا کبھی اندھا نہیں ہوتا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے قرآن مجید، بی مسجد، سی خانہ کعبہ، ڈی آب زمزم۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، قرآن مجید کو دیکھنے والا کبھی اندھا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 12، دنیا میں سب سے پہلے روٹی کون سے نبی نے بنائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سی حضرت نوح علیہ السلام، ڈی حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، دنیا میں سب سے پہلے روٹی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سوال نمبر 13، کس جنگ میں فرشتے مسلمانوں کے ساتھ لڑے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے جنگ بدر، بی جنگ یمامہ، سی جنگ احد، ڈی جنگ خندق۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، جنگ بدر میں فرشتے مسلمانوں کے ساتھ لڑے تھے۔ سوال نمبر 14، شیطان مسلمانوں کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے نماز، بی روزہ، سی حج، ڈی زکوٰۃ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، شیطان مسلمانوں کی نماز پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ سوال نمبر 15، کتنے نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 2، بی 4، سی 5، ڈی 9۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، 2 نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی تھی۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی تھی۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور سینا پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی تھی۔ سب سے پہلے کس مخلوق نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے جناتوں نے، بی فرشتوں نے، سی انسانوں نے، ڈی جانوروں نے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف فرشتوں نے کیا تھا۔ کہ جس کمرے میں قرآن پاک رکھا ہو کیا اس میں ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جس کمرے میں قرآن پاک رکھا ہو یا پھر دیواروں کے اوپر قرآن پاک کی آیاتیں لکھی ہوتی ہیں یا پھر پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی فریم میں بند کر کے قرآن آیات یا درود پاک یا لوح قرآنی اس کمرے میں موجود ہوتا ہے یا آیت الکرسی ہوتی ہے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کمرے کے اندر کیا میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اس کمرے میں ہم بستری کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس قرآن پاک کے اوپر یا تو کوئی کپڑا ڈال دیں یا پھر ان آیات کو اتار کر کسی اور کمرے میں رکھ دیں۔ ادباً یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، آ کر ایسے لیٹ جاتا ہے اور ٹانگیں اس قرآن پاک کی طرف دیواروں پہ لگی ہوئی قرآن آیات یا کلمہ طیبہ یا لوح قرآن کی طرف ٹانگیں ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بے ادبی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ باقی اس کمرے میں ہم بستری جائز ہے اگر وہاں پہ قرآن پاک رکھا ہو، تو لہٰذا ان کے اوپر اگر کپڑا ڈال دیا جائے تو اولا ہے۔